لا اقسم بهذا البلد خامخاز قسم کوما فدی خار دمکی باندې یا الله دا سندا څرنګه چې د خلکو ګمان دي ز قسم کوما بهذا البلد فدی خار دمکی باندې وانت حل بهذا البلد فدا سی حال کی چیت نازلی بهذا البلد فدی خار کی یا وانت حل بهذا البلد اوستا بعزت کی دلیشی فدی خار کی ووالد وما ولد او قسم دے فهر یو فلار بانی وما ولد او فاغا اولاد بانی چی روڑی وی لقد خلقنا الانسان فی کبد خامخا یقینا فیدا کرده منگا انسان فی کبد فمحنت کولو کیو فمشقت کی ایحسبو أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ آیا گمان کئی بعض انسان چی چری قادر بنشی فدبانی او قادر بنی فدبانی احد حسوک یقول اهلکت مالا لبدا وعید فطرقی دفخر سرا اهلکت ما خرش کردی مالا لبدا مالو نڑیر احسب ان لم يره احد آیا گمان کئی چی چری نینی دلرا احد حسوک علم نجعل له عینین آیا ندی گرزولی و ندی جوڑی کلی و ندی ورکلی منتلرا عینین دوسترگی ولسانا او وجبا وشفتین او دوشنی وهديناه النجدين او خودري دي انسان تا من النجدين ضلاري فلقتحم العقبة نو ندي وختل دي فكندو باني وما أدراك ما العقبة وتشي فيدركلا تعالى چسد كندو فکو رقبا اسادول دو غلام او دو مریو دو سٹ دی او اطعام یا خوراک ورکولی فی یوم فداسی ورزکی زی مسغبا چیل وگوالی یتیمن زا مقربا خوراک ورکولی یتیم تا چی خاوند خفل ولیوی او مسکینا ذا متربا یا خوراک ورکول دی مسکین تا ذا متربا چی خاورو علی ثم كان من الذين آمنوا بیاوی دا سڑے دا کسانونا چی ایمانی روڑے وتواصوا بالصبر وصیت کی دی اوبلتا فصبر کولو بانی وتواصوا وصیت کی اوبلتا بالمرحمة فترس ورحم کولو بانی اولئک اصحاب المیمنہ دا کسان اصحاب المیمنہ قسمت والا دی دا کسان خلاص والا دی والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ او کسان چی کفر کرے دے فو آیتنو سمنگا هم دی اصحاب المشأمہ ناکارا قسمت والا دی اصحاب المشأمہ چپلاس والا دی علیہم نار مؤصدہ فدیبانی بوروی مؤصدتن جوہ کرے شوے یا فدیبانی بوروی بن کرے شوے دہر طرف